Ama fo ani nyankuma ni wakati na amunu sogole no anga jabaranu na Facebook, Instagram, YouTube ka no Nouvelle Expressi info autrement. Ama fo ka bela jelenka au bisimila. Bi anale ni info jumeni kala se awma les 5 marchés do kanga ke Mamoudou Dicko naka mogo fe amina le kuma o de kambi Nouvelle Expressi ka marché kunyere jume ya no che ame akilla jigi doni ke awye le 10 février marché folo kera o dabora kun jume kama dabora gorjiga nun kama o marché temenen ko fe le 5 avril o marché fene kera fagali munu kera anga koronfe jamana na o marché kerolu kama ni Mamoudou Dicko naka mogo ka marché sabana no marché bina ke le 5 juin marché yere dabo kun fin jume marché dabo kun te fin were marché dabo kun ye ko ibeka ka wuli ko ka fanga bla bar sabula a desera mune kama deseli kun o kuma te dowere o kun ne ka fo a sigira femi kama jamana konna na ka ko barake ni o baraw masira soro no baraw maseka ke a fora ka wuli ko ka bo place la na le tese mo were ka sigi an wulla ka se semasi coordinateur ale yi dado kuma kunguruni ka chama fanya na yani les 5 che ukanga marché munke ani mogo kanga bo région du la Mali konna la ale yi dado la ko lu benye fo anyana neni aw anga je kale ka image la je yalla ka nga jamana basigi ala ka yɛrɛ kɛ jamana denw ye gɛlɛya min bɛ jamana kan a wilibaga ye ala de ala ka wuli an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ cɛ tɛ muso tɛ président Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka fanga de don dalu bɛɛ b'an bolo jamana den bɛɛ y'o faamu a bɛ sigi fanga la don min gɛlɛya minnu tun bɛ a tun bɛ Kidali a fɔra ko ka kuma ɲɔgɔnya dɔrɔn de kɛ bi Kidali t'an bolo Gao Tumbuktu Mopti nin bɛɛ kɛra tasuma ye bi o dɔrɔn tɛ ni lakana yɛrɛ ta jamana yɛrɛ kɔnɔ jamana den bɛɛ kamana gannen don démocratie yɛrɛ bɛ min daga n'o ye opposition ɲɛmɔgɔ bi o tununnen don o ma ye nka maa caman de bɛ minnu dɔnnen tɛ n'u bɛ tile ka taa n'u ye o n'i ye kalanko ta k'a lajɛ kabini coronavirus mana kalan datugulen don ɲɛma sɔrɔla jamana nafolo min taara ko jamanadenw ni ka kan an ka sɔrɔdasiw ni ka kan an ka polisiw n'an ka gendarmew ni ka kan n'a fɔ programmation militaire miliyari 1,300 miliyari o bɛɛ ŋanamuna ɲɛma sɔrɔla avion minnu kun kan ka kɛ ko ka sɔrɔdasiw dɛmɛ u kana sa juguw bolo o avion fana o ŋanamuna ale yɛrɛ ko avion coulé au sol faute de maintenance o kɛra kasara wɛrɛ ye o ko ka taa blindés ɲini an ka sɔrɔdasiw minnu kan'u sɔrɔ o blindé fana ma kɛ blindé ɲuman ye o jamana min ye an ka jamana minnu bɛ jago kɛ bi bɛɛ b'a sen tɛgɛ kɔnɔ n'i tɛ ale ka fanga mɔgɔ ye i tɛ marché sɔrɔ o kɛra o dundugumako ye jagokɛlaw bɛ haminen don u jɔrɔlen don min ye a fɔ minnu ma les paysans n'o ye sɛnɛkɛlaw ye olu minnu yɛrɛ bɛ fanba n'u bɛ kɔɔri fana sɛnɛ jamana ye o kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ o fana dabilara parce que kɔɔri yɛrɛ kan ka prix min di fond min bɛ n'a fɔ fond de stabilisation o y'o wari fana ŋanamu kɔɔri kun bɛ di kɔɔrikɛlaw bɛ kilo kɛ 55 ko k'a kɛ 40 ye n'a prix jiginna o ye tiɲɛ mais nafolo dɔ de bɛ yen n'o o kan ka kɛ o wari fana o ma ye engrais minnu kun kan ka d'u ma ka kɔrɔ engrais o feerela ten o y'o fana ɲagami k'o feere u ma min ka jugu a bɛɛ ale yɛrɛ bɛ avion min yɛrɛ kɔnɔ jamana ka avion fana ayi sini o prix ma se ka fɔ ma président Ibrahim Boubacar Keïta a ma da o dɔrɔn ma k'a fɔra ko ni jamana ye kiri de bɛ jamana kɔnɔ ni maa min ye baara jugu kɛ ko k'o ɲangi awa wuli k'u kɛra tuma mɔgɔw ko asa o ni justice bɛ na awa maa minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye k'u nɔ minɛ ko bɛɛ ka t'i ka so o bɛɛ bilara ka taa ka so jamana nafolo tununa kiri ma kɛ an ko ni nin gɛlɛya bɛɛ bɛ o tuma ni élection kɛra démocratiquement wulikajɔ kana kɛ la tɔɔrɔ wɛrɛ kana kɛ élection ka kɛ vraiment maa minnu ni olu bɛ se ko la olu ka fanga ta ka sɔrɔ jamanadenw b'u yɛrɛ n'o ye député sigi ye o fana nana kɛ awa nomination ye donc n'an sigir'o kan o diyara ale la foyi ma bɔ la o tuma 2023 ale yɛrɛ scénario min bila an bɛ ɲɛ b'a la o ye k'a fɔ min bɛ assemblée la a ma sigi o y'a ŋanamu de ka taa bila ye o fana ka vice président o yɛrɛ an b'a dɔn jamanaw kɔnɔ mɔgɔw bɛ bila assemblée la maa minnu u bɛ diɲɛ taabolo dɔn kalanbaw b'u la dɔnnibaw b'u la u ye place baw occupé jamana b'olu de bila fasobolo ɲɛma parce que ni président tɛ yen olu de bɛ kɛ président ka remplaçant ye constitution fɔ n'o kɛra namara ye k'olu fana sigi ye na jamana fana nafolo ye ani jamana ka fanga k'o yɛlɛma k'o kɛ parti ta ye parce que Ibrahim Boubacar Keïta ni min ka di ale n'a nɔfɛmɔgɔ o ye fanga ye ni min man di olu ye o ye jamana denjuguya ye donc an ko sisan anw dɔrɔn tɛ coordination min ni y'o f'i ye n'o ye CMAC n'o ye ɲɛmɔgɔ ye nka anw dɔrɔn tɛ jamanaden anw ko anw tɛ se ka sɔn nin ma nka n'anw kelen wulila a bɛ fɔ ko an wulila le 10 comme i y'a fɔ cogo min an wulila min na o dɔnnen don o tun ye gɔrɔdigɛniko de ye k'an wulila le 5 an wulila ko min na o de ye jamanadenw kana ɲɔgɔn faga k'an wulila to an ko zen o tuma an ka ko in dayɛlɛ min ye opposition démocratique fara ye
n'o chef de file sumela olu ka FSD olu fana y'u bolo nɔ bila gafe in na min ye Cheikh Oumar Sissoko ni bɛɛ b'a dɔn Musa wuli kɛra Musa nɔfɛ tuma ko ka na ni démocratie ye ale y'o acteur ba de n'a fɔ ko figure emblématique o dɔ de y'ale ale fana kulu caman b'a nɔ fo ka taa se maa minnu bɛ wuli ka jɔ la ko jamana maracogo ɲuman denmisɛnninw ka baara sɔrɔ n'o dɔ ye Clément Danbele ye ani parti politique caman ani société civile nin bɛɛ de wulila an ye gafe dɔ de bɛ bolonɔ bilara min na n'a bɛ fɔ appel du 30 mai o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ gɛlɛya ni gɛlɛya fɛn fɛn n'an y'a fɔ a fura ye jumɛn a fura ye de ka président Ibrahim Boubacar Keïta a ka wala sɛbɛn parce que démocratie de b'o daga jamana kɔrɔ coup d'état t'a la marifati t'a la gabakurunfili t'a la mais démocratie ko ne dɛsɛra peuple bɛ se k'a fɔ k'i jɔ i niyɔrɔ bila o bɛ kɛ fan bɛɛ o président bɛ démissionner États-Unis ou bɛ démissionner Europe ça existe dans leur culture mais munna n'ale t'a fɔra o bɛ kɛ ko gɛlɛn Algérie mɔgɔw ma wuli Bouteflika ko diyagoya k'a t'a bila a b'a bila n ko peuple de bɔra mais ale fana bɔ bɛ k'a nɔfɛ jumadon bi ye ayiwa araba ye sini ye alamisa ye sinikɛnɛ le 5 juma maliyɛn bɛɛ Bamako dɔrɔn tɛ o mɔgɔw bɛ ka bɔ région bɛɛ ka na Bamako nali kun tɛ dɔwɛrɛ président Ibrahim Boubacar Keïta an b'a ɲini fɛ jamana tɛ gɛlɛya wɛrɛ fɛ an tɛ mankan wɛrɛ fɛ an tɛ tiɲɛni wɛrɛ fɛ an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ 92 coup d'état ninnu an t'o si la démissionner peuple yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'a lajɛ an ka sanga ni démocratie ye an k'an ka jamana labɛn gɛlɛya min b'an kan an ka jɛ k'a doni ta ni laadiriya ye ni danaya ye ni faso kanu ye ni démocratie ye donc wulikajɔ kun ye peuple ko de ye dɔw bɛna fɔ ko anw dɔrɔn de peuple ya anw dɔrɔn tɛ peuple ye mais anw ye peuple de wele ni peuple bɔra jumadon o kɔrɔ peuple ko k'a ka taa parce que bɔli min bɛna kɛ jumadon ni ala sɔnna kabini Mali kɛra Mali ye o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ 5 avril o mɔgɔw b'o la kali jumadon ta ka ca o ye o ni ala sɔnna non o ka ca o ye o donc kuma fila tɛ o mɔgɔw bɛ ka fɛn o fɛn fɔ ko an bɛ négocier an bɛ taa kuma an tɛ mɔgɔ ni mɔgɔw kan ka kuma n'i b'a mɔgɔw k'i ka kuma i b'a lamɛn kɛ mais négociation tɛ i bɛ ka tagali la o ni ala sɔnna a bɛ taa. Le 5 o ye ne tɛ siya tɔgɔ fɔ ka ɲini ka jamanadenw kungari ɲɔgɔn na ka taa dugu bɛɛ faga an ko an kana sɔn an yɛrɛ ma ka ɲɔgɔn faga président ko kuma kun t'o la o mais o kɔfɛ kuma minnu nana bɔ la n'o ye ka premier ministre bɔ yen ka na ni accord politique o bɛɛ ye politique ye pour que jamana ka lafiya mais o san kelen ni bi cɛ kabini Bubu sigira jamana tɔ coronna de o Bubu sigili yɛrɛ jamana tɔ bɛɛ coro il faut avoir le courage de le dire donc bi nin bɛɛ tɛ se ka ko in dilan o parce que nin bɛɛ bɛ baara kɛ IBK yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ IBK dun ye fanga yɛlɛma k'a k'a muso n'a denw n'a somɔgɔw n'a nɔfɛmɔgɔw de ye démocratie m'o fɔ o démocratie m'o fɔ bɛɛ b'a dɔn an ka jamana n'i ye an ka jamana assemblée tacogo ta k'a la i b'a dɔn nin tɛ peuple ka danaya ye bɛɛ b'o dɔn bon kiiri bɛ tigɛ cogo min minnu yɛrɛ minɛna k'u ye jamana nafolo dun n ye kuma minnu fɔ a m'a bɛɛ bila ka taa so wa jamana bɛ se ka kɛ fasiyɛn ye wa o tɛ se ka ɲɛ o donc bi jumadon ni peuple yɛrɛ ko IBK ka taa a bɛ taa o tɛ mankan t'o la o peuple de bɛ décision ta k'a ka taa ni peuple bɔra miliyɔn 2 miliyɔn 3 mais yanni fitiri cɛ n'ala sɔnna an bɛ solution sɔrɔ ko in na. An ye min fɔ an y'a kɛ légalement les autorités sont d'accord c'est légal donc pression t'o yɔrɔ la maintenant précaution t'a la o jama de bɛ bɔ k'a yira la k'a ka taa a bɛ min na an b'o dɔn ka jamana nafolo ta ka mɔgɔ dɔw wele u ka mɔgɔw dɔgɔya o dɔrɔn de tɛ an tɛ mɔgɔ jumɛn b'a kɔ depuis a yɛrɛ ka parti m'a fɔ k'u bɛ a lafasa officiellement a ma kɛ a yɛrɛ ka parti k'a fɔ ils sont solidaires au président o ma kɛ RPM mɔgɔ jumɛn b'ale kɔ n'a y'a sɔrɔ assemblée majorité b'ale bolo o kɔrɔ qu'il a la majorité du peuple o bɛ se ka k'ale bolo nin peuple ka bɔ a nɔfɛ jumadon ça veut dire que c'est faux o ye min an b'o dɔn propagande de o ye ka jamana nafolo ta ka jamana jɔyɔrɔ ta bon ka mɔgɔ dɔw bila ka pro kɛ mais le 10 février jama bɔra k'a sigilen to yan le 5 avril jama bɔra mais jumadon ta n'ala y'o yira n na sinikɛnɛ mais o ɲɔgɔn tɛ o tɛ lakali Mali histoire la o donc n'i y'a ye peuple bɛɛ IBK ka démission ko kuma mɛn o de la ka fɔ Mali kɔnɔ kabini n'a sigira Mali y'a mɛn Faransi ye ne ɲininka États-Unis ye ɲininka communauté internationale presse internationale bɛɛ ne ɲininka bɛɛ bɛ k'a relier tout le monde est d'accord que IBK c'est fini ça c'est fini ça voilà peuple bɛ a gɛn jumadon ni ala sɔnna bɛɛ ka hakili sigi Mali de don an b'a fɛ a ka jɔ de problème ye IBK de ye n'a bɔra yen jamanadenw an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ jamana bɛɛ cɛ muso finitigi finitɛ min an bɛɛ Mali y'an bɛɛ de ta ye
pour que an ka fara ɲɔgɔn kan Mali ka démocratie yɛrɛ sabati parce que IBK ye Mali bɔ démocratie kɔnɔ a y'a bɔ a kɔnɔ mais a ma bɔ a kɔnɔ ne ye min fɛ ni démocratie bɛ se ka kɛ jamana nafolo ka dun fɛn tɛ bɔ a la kiiri ka kɛ fɛn tɛ bɔ a la député tɛ sigi fo mana samana wuli a bɛ fanga lafasa o ye démocratie ya kɛlɛ ma 90 11 kɛlɛ ma ko kama donc c'est la liberté et la volonté du peuple et des élections transparentes et crédibles et la bonne gouvernance denmisɛnninw bɛ jamana kɔnɔ baara foyi t'u bolo lakana tɛ yen foyi tɛ yen ale a n'a ka denbaya a n'a muso ani maa minnu bɛ hɛrɛ sɔrɔ o la an ka kɛlɛ t'an yɛrɛ kun ye n'an yɛrɛ kun don mais tɔw ye min kɛ an b'a fɔ an bɛ miliyɔn caman minɛ ka miliyari minɛ k'an sen bɔ a la an mago t'a la mais non o tɛ jamanaden ɲuman ye parce que jamanaden n'Ala y'a latigɛ k'i kɛ leader ye leaderia ye de ka jamana dɛmɛ a ka taa ɲɛ an ye problème bɛɛ fɔ gafe la mais solution ye jumɛn ye an bɛɛ de y'a faamu k'a fɔ solution tɛ dɔ wɛrɛ ye i bɛ ka taa donc ça c'est simple si le peuple est d'accord u bɛ bɔ n'u bɔra juma don miliyɔn 3 miliyɔn 4 miliyɔn 5 mais kuma ma ban donc ça veut dire que peuple t'a kɔ ni peuple t'a kɔ ale bɛ se k'a fɔ k'a t'a bila. Nya dɔn ka a ye faamuyaliba sɔrɔ Isa Kawu Jim n'ale ye Semasi coordinateur a ye faamuyaliba sɔrɔ ale ka kuma la par rapport marché min kan ka kɛ le 5 o tɛmɛnen kɔfɛ an wulila ka se IRD siège la an sera Nuntogo ma Nuntogo ale fana ye da don marché min bɛna kɛ le 5 n'o o ye jumadon ye ale fana ye dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna o kan ne ni aw an ka jɛ ka Nuntogo ka kuma lamɛn. Mali bɛ gɛlɛya min na Mali ka bɔ ani Sumala ko an b'a daminɛ Sumala ko la fɔlɔ ma talonna yɔrɔ min sani ka bin hakilina min bɛ i b'o fɔ mais Sumala ko bɛ na Mali ka tiɲɛni kɔnɔna na parce que mun de kɛra ka taa ni Sumala minɛna parce que gouvernement de la République du Mali n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka mɔgɔw ye olu de y'a fɔ k'a fɔ baara bɛɛ kɛra lakana sabati la président Sumala ka taa campagne na ko maliyɛn bɛɛ bɛ se ka taa campagne na Sumala taara la campagne na ni Sumala minɛli nana ka bɔ o la Sumala minɛli bɔra an ye jateminɛ kɛ o ma se ka baara foyi kɛ min bɛ mɔgɔ hakili sigi nin y'a tile 72 ye Sumala tununnen don an tɛ Sumala ka kibaruya kalama donc o bɛ hakilina min fɔ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana lakana cogo la k'a fɔ baara min bɛ kɛra a tɛ se ka mɔgɔ hakili sigi o kɔnɔna na an ye fɛn caman y'a la Radisson bombardé la yan an y'a ye hôtel nord sud bombardé la yan an y'a ye espace wɛrɛ n'o ye hippodrome fanfɛ ye n'o ye tiɲɛni kɛra ye an ye fɛn caman jateminɛ a kɔnɔna na ka taa donc baara bɛ kɛla cogo min ka donc k'a fɔ lakanako la hakili sigi t'a la o hakilinaw bɛ mun yira armée min tun kan ka dilan ni moyen caman dira armée ma 1230 milliards n'o dira armée ma pour que armée ka se ka lasigi o taara avion min sa ko avion b'a disi kan Ibrahim Boubacar Keïta y'o fɔ yan n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ marifa min kan ka di an ka maaw kan ka labɛn cogo min polisiw tali yɛrɛ la an taara muso kɔnɔmaw sɔrɔ o kɔnɔna na o min b'a to o polisi kelen ka taa o ɲɛ tana ye ka taa n'o mɔgɔ ye ni hali ni ko dɔ kɛra o bɛ marifa bɔ k'a ci la ka taa donc min kɛra Kayi min kɛra Forsat la Sikaso fan fɛ élection min nana ka labɛn tuguni a kɛra élection kolon ye maa min ka d'o ye o y'o sigi ka taa peuple ye min sigi ka taa donc o y'o bɔ a kɔnɔna na n'i ye nin bɛɛ jateminɛ Sumala ko la ka fara ninnu kan k'a fɔ ko école tɛ kɛla bi yɔrɔ dɔw la Mali kɔnɔna na n'o ye ka taa donc Mopti mara ye maa 1,000,000 denw kan ka taa école la ka taa olu ma se ka taa école la nin y'a san 5 san 6 ye et Mopti mara la nin tile filanin na maa 45 de dara ka faga dugu kuturu min jɛnna a ka ca ni duguden 60 ani kɔ ye ka dugu bɛɛ jeni ka ban maaw wulila ka bɔ Mopti mara la ka daminɛ Bankas ka se Koro ka se ka donc Douanza adamaden kelen ko sɛ fagali ka gɛlɛn u bolo ni adamaden donc nin bɛɛ bi kɛ hakilinaw ma se ka sɔrɔ a kɔnɔna na min bɛɛ kan ka kɛ n'o ye justice ye jamana gɛlɛyala cogo cogo fɛn fila bɛ yen n'an kan ka baara k'o kɔnɔna na o ka wuli ka jɔ ka taa o ye justice ye mais Ibrahim Boubacar Keïta taara f'a yɛrɛ den labɔ a bɛ kaso la k'a ka minɛna wari dun ko kumana a ye juge wele k'o menacer yan k'a fɔ k'o bɔ n'o ye Camara ye ka tila ka jugement kɛ jugement o y'a kɛ cogoya dɔ la ka dossier classé ka taa ko mɔgɔ kana maga la fagali ko la a den tɔgɔ bɛ sɔrɔ la ko journaliste dɔ fagala n'o ye Burama ye nin bɛɛ la an ka donc hakilinaw don min b'a to mɔgɔ k'a fɔ gɛlɛya min b'a kɔnɔna na an ka taa donc min tɛ mɔgɔ hakili sigi a ko la an tɔn 3 ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye front ye n'o ye Sumala ka front ye URD b'o kɔnɔ parti politique caman b'a la Choguel y'o ɲɛmaa ye bi parce que Sumala tɛ yen Muntaka Tall b'a kɔnɔna na Koniba b'a kɔnɔna na mɔgɔ caman wɛrɛ b'a kɔnɔna na
olu de farala ɲɔgɔn kan ka tila ka taa kɛlɛ nin kɛ fo ka na se nin waati in na parce que an b'a dɔn k'a fɔ jamana taabolo bɛ min yɛlɛma n'a ma k'a la an ka taa ti ɲɛ o kɔnɔna de la an balimakɛ n'a bɛ fɔ ko espoir mali n'o ye Cheikh Umar Sissoco ye o y'olu ye ka damakasi sɛbɛnni dɔ kɛ an b'a fɔ ma ko conférence de presse o kɔnɔna na semase mɔgɔw ye k'a fɔ k'o bɛ fɛ ka bɔli boloda an saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma k'a fɔ an bɛɛ ka hakilinaw bɔ an ye hakilinaw bɔ hakilina min bɛɛ taara n ye kuma min f'i ye donc a taara mauvaise gouvernance la k'a fɔ jamana maracogo man ɲi k'a fɔ Ibrim Boubacar Keïta tɛ différence dɔn a ka poste ni jamana poste cɛ donc n'o ye jamana ka sɔrɔ bolo ye gouvernement in kɛlen bɛ ka taa bubu kelen de ka taa kɛsi bɛɛ b'a bolo min ka d'u ye ka taa o b'a kɛ ten n'i bɛ ka sogo la sisan ka taa k'a mago bɛ saladi la français o b'a bɔ ka n'a d'a ma n'i bɛ ka sogo la sisan ka taa k'a bɛ adamaden biɲɛ fɛ o b'a bɔ ka n'a d'a ma jamana n'a ka kɛ ka taa ko sariya t'a la ka taa donc min ka di min ye o b'a kɛ parce que e ka jateminɛ kɛ anw ka cadre dugu la adamadenw biɲɛ de bɛ bɔ ka yira ka taa k'a fɔ ko b'a dun mais gouvernement tɛ se ka foyi kɛ sariya bolo tigɛ n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛna ni hakilisigi ko ye a tɛna ni danbe ko ye a tɛna ni hɔrɔnya ye o de la an ko pour que an ka danbe ka segin a ma an ka hɔrɔnya ka segin a ma maliyɛnden bɛɛ de welelen don vendredi an ka bɔ k'a fɔ Ibrim Boubacar Keïta fanga ye anw de ta ye an de bɛ fanga d'i ma an bɛ fanga minɛ i la fanga min dira a ma peuple m'a di an ma bɛɛ b'a dɔn ici an y'a ye Macron fɔlɔ de bɔra sani cour constitutionnelle ka fanga ta k'a gagnera Macron de ko k'a gagnera donc hali Soumaïla ko in bi o ko bɛ taa révision constitutionnelle ko min na donc o b'a fɔ ko Soumaïla de bɛ o bali o ka kɛ o ye solution sɔrɔ ni ko in kɛra fo ka ban bi Soumaïla an ka taa donc faransi ma wuli k'i da don a ko la ni mɔgɔ o mɔgɔ minɛ hali ni faransi ka jɔnni dɔ minɛ n'an ka tɛ faransi bɛ kule un chef de file de l'opposition deuxième personnalité du pays a taara élection saba de la o élection saba bɛ ka donc il a eu 20% et sous région na a kɛra ka niveau premier ministre jamana 8 de la a rang de premier ministre o mɔgɔ tɛ mɔgɔ fitinin ye faransi ka tɛ bɛɛ b'a dɔn extérieur bɛɛ b'a dɔn Soumaïla bɛ se ka tunu cogo di ko mɔgɔ t'a revendiquer anw fɛ ka taa bɛ gouvernement bolo gouvernement b'a kalama faransi b'a kalama Algérie b'a kalama ML n'an b'a fɔ a ma ko SEMA mɔgɔw b'a kalama parce que nin bɛɛ kɛra o foyi ma communiquer kɛ donc jamana bɛ nin de la donc fɛn fila don Soumaïla ko ani Mali maracogo jugu min bɛ yen kɛlɛ bɛ kɛla o de la pour que maliyɛnden danbetigi bɛɛ ka bɔ. 91 mɔgɔ tun tɛ yen mais jamanaden an danna maa min na danbetigi ni hɔrɔn jamana nana ka bin tuma Musa Tarawele taalen an ye maliyɛnw de fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ komi aw de ye nin baara kɛ nka tɛ dɔn a binna a ye maa ɲɛnamaw d'an ma an ka baara kɛ nka tɛ dɔn pour que jamana ka se ka sigi mais n'i bɛ ka sara sini nka tɛ jamana tɛ jɔ yan donc o kɔnɔna na i bɛ ka taa an ye Musa Tarawele gɛn k'a ka assemblée gɛn ka tila ka maaw sigi ɲɔgɔn na u ka tila ka baara kɛ nka tɛ dɔn ɲinɛ y'a san 30 nka tɛ baara de kɛla nka tɛ o sɛmɛnw na donc k'a fɔ ni i bɛ ka taara ko mɔgɔ ta o tɛ kuma ye o dutigi bɛ san ka taa donc o kɔrɔ la du bɛ taa jagoya dɔ b'a remplacer ala de bɛ fanga di ala de fanga minɛ donc i bɛ ka bɛ taa maliyɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan danbetigiw bɛ hɔrɔn bɛ halala bɛ maa min bɛ se baara la ka tɛmɛ i bɛ ka kan olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana lajɛ k'a dilan an ko min ko révision constitutionnelle min kɛ consensus bɛ kɛ an bɛ taa 4e république la baaraw bɛ k'o kɔnɔna na texte kuraw bɛ bɔ n ka tɛ donc an bɛ bɛn o kan na donc a bɛ fɔ désormais cour constitutionnelle kɛcogo yɛrɛ mɔgɔ kelen ka mɔgɔ 9 ta a bɛ bɔ a ma maa min kan ka maaw di n ka taa an b'a lajɛ fo ka tuna olu tɛna janfa kɛ n'i ye diinɛ saba n'i ye diinɛw ta sisan k'a fɔ chrétien diinɛ mɔgɔ a ye kelen di silamɛw a ka kelen di a tɔgɔ fɔ n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa donc an bɛ mun wɛrɛ fɔ k'a fɔ n ka taa donc président ka kelen di mali kelen bɛ cogo min maaba caman min bɛ yen n ka taa donc olu ka kelen di o bɛ bɛn mɔgɔ 9 ma a ma se hali a ka se 9 na hali n'i y'a kɛ 5 ye o 5 ka baara kɛ dɔrɔn Mali tɔgɔ la diinɛmɔgɔ ka 2 di président de la république ka kelen di assemblée ka kelen di justice ka kelen di parti politique de l'opposition ka kelen di o tɛ wɔɔrɔ ye wa n'i y'o kɛ ka ban ka taa donc ko ma ban ka tila ka élection bɛ dilan ni min ye ka élection bɔ administration bolo ka nana ye n ka taa donc directement au niveau d'une structure apolitique olu ka fara ɲɔgɔn kan ka élection kɛ ni e gagnera e ta bɛ di n'e ma gagné donc a banna e ka élection kɛ diɲɛ kɔnɔ structure bɛ n ka taa résultat bɛ di français résultat bɛ di n ka taa donc k'a daminɛ n ka taa donc 18h 19h résultat bɛ di pourquoi an ta bɛ n ka taa donc tile 3 tile 4 kɛ ni namara ko t'a la automatiquement système dɔw bɛ n ka taa vote bɛ se ka kɛ n ka taa avec transparence totale et administration tɛ se ka fɛngɛ aw b'a sigi k'a sɛbɛn ka taa région na tuma min k'a segin a bɛ bɔ machine na directement à partir de Bamako et à 18h le même jour 20h le résultat bɛ di ni min perd la i perd la donc an bɛ fɔ olu de ka kɛ école ka kɛ bɛɛ ta ye
sebi mamie président dena e dorme kelen do ama gono mine ka bisi il faut ka ko famia war mbi fabulu ngata donc ibisa ka ifa bisa ka minka me faso wari dat saka do ala président muso dama kanga do malikola a muso somo dama kanga do malikola président a teru dama kanga do faso kola parce que war de dilemba mangata pour ka o kanake mais aujourd'hui bi pour que ka fenye fika gere karmuna o bisa ka nya jamana kono a tebe ni ne ba to ango bekabo pour ka fo ngata donc antenne ke ci ko fay donc o baraji be kala beka donc ka fo mindo aka nga jamana to an yere an ka jamana tla malion be soro me be saka jamana indla parce que jamana tembe segaleno antitania antita ko fe etita ka saya meto etita single e bara min ka gelen ibi sanga ta ko gelen mais ambisa problème tala ere be to chama jere la fo malion ma sigi tension ma shit nanga jamana indla ma to yu ka jamana indla ngata donc ni Kadhafi leje Kadhafi to meta domi kata libita malion to me Kadhafi son fini koro ngata donc ani dominina ni wa keme nyoti dima kalo konna na ika compte kono ni wolo la donc ika compte be dayla ngata be dima mobli kuro be ngata ni makobala mobli dima ni kibe muso furu sobi joka dima ni kibe ta kalanke ko fala etabi kala ni traka essence jo ni traka mobli jo station na kebe essence ta e ba so essentiel ngata tete tamakelinga parce que mi ndo ngata abe faka mo nyeyele akoka satellite kura dam ka ngata kanga na ta warta tuni bank mondial la ka rebe wardi ngata ko warba bulu ngata donc pétrole wari o ko ni ay kibo ke ngata donc i baloleno o beyi ngata donc français kelen yen jan fankala katla ka faga ka mine ka di ngata ka faga pour ngata donc akoka donc malien machi wara tawdeme na be faka wara de ma ba wara de na yo banga barake mo rebe barake abike join donc konnana ni be ka soda frangata jamana be je be ki leje dambe kono horon yala ika halala den yala modbo kanga mba 20 flala kanga sanga kursi yala horo dumni mi do anda kono kanga sakoro warto kala kam go de bakato kala mi yana ko ni ma doni do o dala ngata gade nya bakato kala kam mo abebi nana donc e baro gele la ibe ka bolo de ko be feka ko cien ko mama dogo ka kera ngata donc wahabia ko ngata ko kera ko habia mun be kera mu yere jahadisi o habia be ke jahadisi to me mali ko nana ni mami ko bi jamana bi ko jamana ka clean no ko kara ngata ko jahadisi ngata donc akara baray mais dem seni mbo fo ambo be don ayo le jabana ma shajmen o bora damage men o bora horoya jumena o bara kabla jumena ambo be don mais maw be nangate donc ebe mali fe ko mene ba fete yomi fasochi mashi mani ngata ka fasochi mais mindo armée re déclaration ka foti se mo no ma se mo ngata donc mo be manifestation le kele ngata abisa ka ibe kati bion ka fosmele ka haglis ka bioro mi ngata donc kan hakli bala mais dengo de na awulo la ka be ke dugutigi ati sabamuna kono tile kelen sumala be mali mara ndale mbola donc sumala ambe sigi ki kono comme alla kra ko anga ke chei mali ko la ambe ke chei nuntogo ale ka kumakan bɔlen kɔfɛ no IRD tɔgɔla an wulila ka se Bakɔ Jikɔrɔni Mamudu Diko ale yɛrɛ jabala la an nana se Mamudu Diko ka club des amis mɔgɔw ma olu ye kuma caman ɲɛfɔ an ɲɛna le 5 kan kalo tile 5 ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taga marché kɛ marché yɛrɛ bɛ ka kɛ kun jumɛn de kama olu fana ye dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna o kan ne ni aw an ka jɛ ka club de Mamudu Diko ka kumakan lamɛn. Club de soutien Imam Mamudu Diko an bɛ deli k'o fɔ kuma o kuma n'an ye occasion sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan silamɛw ye ani maliyɛnw ye club ka baara ye min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye ka Imam Mamudu Diko dɛmɛ a ka hakilinata la a ka hakilinata ye min ye jamana in kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn o de ye diinɛko ye o de ye fasoko ye o de ye danbeko ye donc a ka jɛya bɛɛ ye k'a fɔ ko anw bɛ ka baara min kɛ tɛ n'a fɔ an bɛ ka mɔgɔ dɔ de bato ayi a ka hakilinata an bɛ deli k'o fɔ an bɛ segin o kan bon bi circonstance min bɛ yen o de ye bɔli min kan ka kɛ les 5 bɔkun an bɛ se k'a fɔ bɛɛ ni bɔkun don
Malika fasoden ɲuman bɛɛ ni bɔkun don min ta ye ne tɛ ka dumuni kɛ tuguni min ta ye ne tɛ sécurité la min ta ye ne den tɛ ka kalan min ta ye k'a fɔ ko sɔrɔ bosoba minnu bɛ yen gɛlɛya minnu b'olu kan u b'a dɔn bɛɛ ni bɔkun don mais o de kosɔn an ko club de soutien aux idéaux de Imam Mahamudu Dicko donc ça veut dire que nin ko in nin bɛ don an ka ko kɔnɔ anw bɛ nin baara la ka ban parce que bɛɛ b'a dɔn Imam Mahamudu Dicko a bɛ baara min na jamana in kɔnɔ kabini kunu fo bi donc club in farala ɲɔgɔn kan ni idéaliw de la o tɛ dɔwɛrɛ e ni ne an bɛ se ka balo cogo min na balo cogo ɲuman na an ka jamana kɔnɔ n'i kɛra silamɛ ye k'i ka silamɛya kɛ komi silamɛya y'a ɲini fɛ cogo min na o de ye anw ka hakilinata ye an y'o ta cɛkɔrɔba in a ka senna nɔ la n'a bɛ min fɔ a n'a bɛ min kɛ a bɛɛ ye kelen o de kosɔn an tugura a nɔfɛ donc baara min bɛ yen le 5 an b'a faamu ko nin b'anw ka baara kɔnɔ a mɛnna. Bɛɛ ka taa i fɛrɛ ma ka segin i fɛrɛ ma maa si kana mɔgɔ si neni mɔgɔ si kana mɔgɔ si gɔngɔrɔ an bɛ se ka consigne min di yan dɔrɔn o de ye k'a fɔ ko club de soutien a b'a la minnu bɛ Mali kɔ kan ni Mali kɔnɔ minnu b'an dɔn d'habitude ni an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a dɔn an hakilinata ye min ye donc an bɛ welewele da bila bɛɛ ka bɔ n'i ka ji chasse bɛɛ ka taa n'i ka ji chasse y'i bolo parce que tile bɛ sɔn ka farinya ni tile farinyara jɔw bɛ se ka jiw seri ɲɔgɔn kan a bɛ se ka jiw min mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn sécurité cogo min na mais an ka taa hɛrɛ la ka segin baden kɔnɔ inshallah an b'a jigiya fana k'a fɔ ko an bɛ tiɲɛ kan. Ni bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ n'o ye Sumayila Sise ale ka mɔgɔw ani Mamudu Dicko ka mɔgɔw ka kumakan bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an wulila ka don dugu kɔnɔna la an yalala an ye jeunes ɲininka ka mɔgɔkɔrɔbaw ɲininka u k'u hakilinata di jumadon mɔgɔw bɛna bɔ ka marché min kɛ yalima mɔgɔw yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye marché in kan marché in kan ka kɛ wa walima a man ka kɛ yalima est ce que ni marché in kɛra o bɛna jamana ɲɛtaa ɲɛ wa walima a bɛna a lasegin kɔ de ne ni aw an ka jɛ ka mɔgɔw ka kumakan lamɛn ka segin ka na. Inshallah an kɔni an bɛ bɔ parce que lahala min bɛ jamana in na an ye bolo baarakɛlaw ye kurantigiw b'a la bon ani ko caman b'a la vraiment jamana lahala vraiment a tɛ ka anw ja wallahi a tɛ k'an ja population degunnen yɛrɛ yɛrɛ don ni degun da tɛ an degunnen don wallahi an degunnen don an kɔni an bɛɛ kɔni bɛ bɔ n'ala kɔni juma kɔni jira n'an kɔni bɛ bɔ inshallah n'ala ma baasi kɛ an bɛ bɔ fana et puis an wakili sɛmɛnen don ala la wala an bɛ ka bɔ n'an ka tiɲɛ de ye inshallah. Jumado marché ko la bien vrai que il va échouer sur tous les plans vraiment à démissionner qu'on a tenu faire parce que jamana be état menacé non munu mena sigu banana mɔgɔ ka wari fɛnw sɛ n'a fɔ 2012 ko min kɛra cogo min na mais bon ne hakilina ye min ye u k'a to a k'a ka san 3 kɛ a ka wuli ka taa parce que jamana bɛ crise min kɔnɔ sisan nɔ bon n'a démissionné la mɔgɔ minnu bɛna na yanni transition ka ban olu fana bɛna na i b'a dɔn bien vrai que Mali dirigeant ni fɛn dɔ corrompulen don u bɛna na mɔgɔw ka wari ni fɛnw bɛɛ siɲɛ mais bon u k'a to nin k'a ka san 3 kɛ ka taa président kura min bɛna sigi mɔgɔw k'u ka président choisi ka ɲa vraiment o kɔni mun ye ne fɛ la. On est à mardi 5 juin nata nous allons demander la démission du président de la République parce que ça fait plus de 6 ans maintenant avec le président nous les jeunes on est des jeunes chômeurs sans emploi, on a terminé nos études, on n'a pas d'emploi, il n'a rien fait pour nous. Nous allons demander sa démission. Nous allons sortir le vendredi prochain Inch'Allah et nous allons faire la prière là-bas aussi. Est-ce que marché qui est là on faut là. Mali besoin d'entendre nation parce que jamana fla situation nan ni marché ni ko wara bolo dara lu bala ko président ata ni président tara au final de ma problème ni ni mɔgɔ bɛ jamana ka hɛrɛ fɛ a t'a fɔ bi ko président ka taa mun na parce que olu ko jamana jigin n'o dingɛ kɔnɔ ni président taara o bɛ jigin dingɛ wɛrɛ kɔnɔ min ka jugu n'o bɛɛ ye donc o tigi de tɛ jamana ka hɛrɛ fɛ so Mali besoin tɛ marché la an filɛ yɔrɔ min na nin ta
mais ko président kelen no ka Mali jigi dengɛ kɔnɔ a jiginnen no dengɛ min hali bi a ka to kan walima olu de ko ka président kelen ka Mali jigi dingɛ kɔnɔ donc ni Mali jiginnen no dingɛ kɔnɔ olu yɛrɛ dalen no la u b'a to a ka mana nin tɔ kɛ sinon n'a taara o fana ka jugu ni nin ye mais n'a a mana tɔ kɛ n'o y'a tɔ juguya ka taa a tɛ juguya bon a mana juguya cogo cogo o ka jugu ni a talen de ka jugu ka tɛmɛ a tolen kan n'a taara o dingɛ de ka don kojugu mun y'o dingɛ dunya min m'o dingɛ dunya parce que n'a taara san bɛɛ b'i profiter i ka côté la o de bɛ jamana tɔ jigi dingɛ kɔnɔ. marché kuma ne bɛ ka mɛn mais ne taara a bɛ kun mun kan quoi ne yɛrɛ bolo waati na Mali mago tɛ marché la fɔlɔ quoi an mago bɛ fɛn fɛn sa o bɛn ni kelenya an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn fanga ye kelen ye pour que jamana ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ quoi bari coronavirus ko min yɛrɛ fɔlen filɛ nin donc ça ni waati in na an mago tɛ k'a fɔ k'an bɛ marché foyi bolo da ni waati in na fɔlɔ quoi parce que coronavirus ko nin yɛrɛ bannen tɛ fɔlɔ hali o yɛrɛ kama an kan ka sa an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka fanga ye kelen an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ quoi président ka taga président ka na taga o bɛɛ ko wɛrɛ de ye kunnafoni jɛlen bi fɔ n'an fanga ye kelen an bɛ se ko caman na mais an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ ko dilan quoi ne kun bɛ ne fɛ k'a fɔ o de y'o ye quoi. mais est-ce que président bɛ baara la depuis a sigira président sera ka baara kɛ yan. bon président b'a seko de la o parce que jamana Mali bɛ ka daminɛ coup d'état la ka na se ka na bila Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ a dingɛ barika ka bon quoi donc c'est à dire sanjikɔrɔ waati tɛ dɔn quoi i t'a fɔ moi donc président kɔni a b'a se la quoi ne yɛrɛ bolo a b'a se la a se ka tɛmɛ nin kan quoi. faamuyali sɔrɔ population kelen no ka kuma min fɔ marché in kan n'o ye kalo tile 5 ye ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa marché kɛ population ye kuma minnu fɔ a ye mɔgɔ caman ka kuma faamuya dɔw ko kun tɛ marché la dɔw yɛrɛ fɔ ko kun b'a la bari sabula k'u sɛgɛnna ko i bɛ ka sigili min kɛ san 6 san 7 kɔnɔna na k'a ma se ka baara ɲɛnama foyi kɛ ko donc k'a ka taa ka bɔ yen nɔ m'a fɔ aw ɲɛna k'a k'aw sɔgɔlen to an na Facebook Instagram ani YouTube kan aw k'an bɛn don wɛrɛ.